Kay hinumdum ko sa akong ginikanan ba. Sayang pagtudlo sa ko Moto nga akong nahuna-hunaan sa karon nga panahon bitaw nga ang pagtudlo dahil sa ginikanan usa ka maayo nga sulundon nato. Kaya ako nahinumduman ako siya nga mayon taog nakaabot siya sa high-tech nga kapanahunan sama karon. Wa magi siya kaabot. Ito nga maghinuktok ko usahay. Mingawon ko sa iyaha ba kay grabe pod biniyang paningkamot nga mapadako. Kunya kami nga mga igsoon mapadako mi niya. Nya kita ako pong gusto ta nga makasabay pod ta siya karon nga kapanahonan. Pero kung kuan man siya, nawala naman siya ning kalibutan na. Mao na nga diha o nakita nga kinahanglan gid ay nga ang ginikanan maminaw gid ta kung istoryahan ta. Kay maayo man na ang ilang itudlo sa ato Karon hinumduman na lang nako ang iyang mga pahimangno sa ko Hindot kay kayo paminawon ang iyang mga panghimangno.